Okay, hello everyone. Let me introduce myself. I'm Emily Rohma, and in this video I will explain an example of experimental research and correlational research, starting from the research context, research design, variables, data analysis steps until the conclusion. Without further ado, let's get started. So, I have already the research title. Well, for the first, I will explain about experimental research first, and I already have the title. The title is The Effect of Vocabulary Games on EFL Students' Vocabulary Mastery, and the research context is the study was conducted in junior high school EFL classroom to examine whether vocabulary games improve students' vocabulary mastery compared to traditional teaching methods. And the research problem is there a significant difference in vocabulary mastery between students that using vocabulary games and those that using traditional instruction? And the study used through experimental design, specifically a post-test only control group design, and the participant consists of 20 students divided into 10 students in experimental group and 10 students in control group. And the experimental group was taught using vocabulary games, while the control group received traditional instruction. And the variable in the study are the independent variable, which is the teaching method, and the dependent variable, which is students' vocabulary mastery score. And the teaching method is measured on a nominal scale, while the vocabulary mastery score, ranking from 0 to 100, is measured on an interval scale. And this is the research hypothesis. The null hypothesis is there is no significant difference in vocabulary mastery between the two groups, and the alternative, there is significant difference in vocabulary mastery between the two groups. And I already have the data. This is the data, so we solve the problem. Okay, next we solve the problem. So for the first, untuk menentukan rumus apa yang kita gunakan, kita akan menentukan data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara normality test. Di sini karena data kita kecil, jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Cara mentesting ini bisa menggunakan SPSS. Oke, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Di sini saya sudah mencoba, dan step-stepnya yaitu yang pertama kita define, buka SPSS-nya, lalu kita ke variable view, lalu kita define the students group as group. Di sini in the column of name, di sini kita type group, lalu di value di sini kita label treatment group dengan angka 1 dan control group dengan angka 2, seperti itu. Lalu di OK juga. Lalu yang kedua, column name yang nomor 2 ini kita type score di sini, score, lalu di bagian label di sini kita type score of vocabulary. Lalu kita ke data view. Oke, selanjutnya kita ke data view, lalu kita input datanya. Dari skornya kita input, dan skornya yang grup eksperimental kita di sini kita insert 1, karena tadi untuk grup eksperimental kita lebih dari 1, dan grup kontrol kita insert dengan 2. Lalu selanjutnya kita klik analyze. Kalau sudah datanya terinsert, kita klik analyze, lalu kita ke descriptive statistik, lalu ke explore, lalu kita drag yang grup ke factor list dan score ke dependent list, lalu kita klik plots. Jangan lupa kita centang normality plot with test, continue, dan lalu klik OK. Nanti hasilnya akan ada outputnya, hasilnya seperti ini, test of normality seperti ini. Nah, ini you can see that the experimental atau treatment group has p-value atau sig di sini 0.200 untuk Karmo group dan 0,983 untuk Shapiro-Wilk. Dua-duanya ini bigger than alpha, yaitu 0,05. Jadi it means that the null hypothesis cannot be rejected. In other words, our data are normally distributed. Jadi kalau signya itu lebih dari p-value-nya lebih dari alpha, itu untuk normality test ini handle-nya cannot be rejected. Oke, selanjutnya setelah kita udah tahu data kita terdistribusi secara normal atau tidak, kita bisa menentukan rumus apa yang akan kita gunakan. Nah, karena ini experimental research dan data kita normal, jadi kita akan menggunakan t-test.
kita menggunakan t-test. Di sini kita ada dua hipotesis lagi, hipotesis untuk f-test untuk homogeneity of variance test dan hipotesis untuk risetnya. Jadi hipotesis untuk f-testnya H0-nya berbunyi the variances or standard deviation of the group are equal, and the hypothesis for research hypothesis H0-nya berbunyi there is no significant difference in vocabulary mastery between students that using vocabulary games and those that using traditional instruction. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya. Jadi di sini step pertama kita open the variable view, lalu kita type score di kolom name dan student score di kolom label di sini. Lalu type group di kolom name yang kedua dan identify value-nya kayak yang tadi, 1 untuk eksperimental dan 2 untuk control group. Lalu di oke. Lalu kita open the data view dan kita input datanya. Ya, kita input datanya sama kayak tadi, lalu kita klik analyze, lalu kita compare means, lalu kita ke independent sample t-test, lalu move the variable student score atau score of vocabulary to test variable dan move group to grouping variable. Nanti kita akan lalu define group ini, diklik ini, ini grupnya di grouping variable, lalu kita define group dan type 1 di group 1 dan type 2 di group 2, lalu continue dan kita oke. Selanjutnya result akan keluar resultnya juga. Result untuk t-testnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah ini berarti kita bisa mengambil interpretasinya. Jadi pertama kita akan menginterpretasi yang f-test. F-test bisa dilihat yang di sini. Yang f-test result show that p-value-nya logicnya ini 0,398, which is bigger than alpha. And in consequence, the null hypothesis is not rejected. As such, the assumption of equal variance is used. Lalu kita cek yang t-testnya itu di sebelah sini. Di sini seed to tell ini seednya 0,00. Berarti ini given that p-value is lower than alpha, so the null hypothesis can be rejected. Jadi conclusionnya, since the null hypothesis can be rejected, it can be concluded that the vocabulary can significantly improve EFL students vocabulary mastery compared to traditional instruction. Oke, itu untuk experimental research. Yang selanjutnya kita ke correlational research. Nah, di sini kita juga udah ada research title dan lain-lainnya udah lengkap. Datanya juga udah ada. Langsung saja research title-nya kita menggunakan title the relationship between vocabulary size and reading comprehension, dan research konteksnya jadi vocabulary knowledge plays an essential role in students' reading comprehension ability. However, vocabulary mastery alone does not always ensure good reading comprehension. Therefore, this study investigates the relationship between vocabulary knowledge and reading comprehension achievement. Dan research problemnya is there a significant relationship between vocabulary size and reading comprehension among EFL students. Juga research desainnya yaitu desainnya korelasional dan participantnya consist of 20 students. Dan variabel x-nya di sini vocabulary size ada number of known words, dan juga variabel y-nya reading comprehension score, dan scale of measure-nya yang vocabulary size in ratio dan reading comprehension score-nya in interval. Dan research hypothesis-nya untuk H0-nya berbunyi there is no significant correlation between vocabulary size and reading comprehension, dan H alternatifnya there is significant positive correlation between vocabulary size and reading comprehension. Kita juga udah ada datanya, data mentah. Lalu langkah selanjutnya seperti kayak tadi, kita tes kenormalan datanya. Datanya terdistribusi secara normal atau tidak. Lalu kita langsung saja ke sini, ke SPSS sini. Jadi kayak tadi langkah pertama, kita ke variable view dan kita type vocabulary di kolom name yang pertama. Lalu kita type reading di kolom yang kedua di name ini. Lalu desimalnya dibuat 0, desimalnya dibuat 0. Ini labelnya bisa yang vocabulary bisa dilabeli vocabulary size, dan yang reading dilabeli reading comprehension. Lalu di measure-nya kita set yang scale. Yes, yang scale. Lalu kita ke data view, kita insert datanya vocabulary score, number of words dari students, dan juga reading score. Lalu klik analyze.
lalu klik deskriptif statistik kayak tadi, lalu explore. Nah ini dua-duanya kita drag ke dependent list, dan faktor listnya kita biarin kosong aja because this is correlational research, not group comparison. Lalu kita klik plots dan cek normality quality test, lalu continue dan kita oke. Lalu resultnya akan keluar seperti ini, test of normalitas seperti ini. Jadi kita bisa lihat di vocabulary score signya ini 0,200 untuk Kolmo group, dan several week-nya signya 0,551. Jadi dua-duanya ini greater than alpha, so it means that the null hypothesis cannot be rejected. In other words, the vocabulary data are normally distributed. Dan hidungnya juga sama ya, signya kayak yang vocabulary, yang several week juga sama. Jadi yang reading juga terbukti terdistribusi secara normal. Lalu kalau ini kita sudah terdistribusi secara normal, selanjutnya kita tes research hypothesisnya. Research hypothesisnya, kita null hypothesisnya berbunyi there is no significant correlation between vocabulary size and reading comprehension. Nah, rumus yang kita pakai karena ini kita correlational dan data kita normal, jadi kita akan menggunakan percent product moment. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Stepnya yang pertama kayak tadi, kita ke variable view, lalu type vocabulary and reading di column name kayak tadi, dan type di labelnya kita kasih vocabulary size untuk vocabulary dan reading comprehension untuk reading. Lalu kita ke data view dan kita input skornya, data-datanya. Kalau sudah, kita pergi ke analyze, kita correlate, lalu bivariate, lalu kita drag ke right box yang kanan. Karena kita menggunakan percent treatment, kita centang yang percent di sini. Lalu oke. Nanti resultnya akan keluar seperti ini. Ini correlation. Dan kita setelah resultnya keluar, kita bisa interpretasi. You can see that percent correlation coefficient between vocabulary size and reading comprehensionnya di sini 1. Jadi ini perfectly udah saya analysis di sini, resultnya 1. Ini indicates a perfect positive correlation, dan p-value-nya juga 0.00, which is lower than alpha. It means that the null hypothesis is rejected. So, in other words, there is statistically significant and perfectly positive correlation between vocabulary size and reading comprehension. Jadi konklusinya, the positive value of the correlation coefficient indicates that the relationship is positive, meaning that students with higher vocabulary size tend to have higher reading comprehension scores. So that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you.